5de video in ons reeks, wat ek net wil demonstreer hoe om julle hare self by die huis te knip. Dit is 'n basiese mansny wat nie hou van te kort nie. Dit moenie geskeer word onderom nie, so ek gaan basies my gidslyn weer kry en ek gaan sommer 'n lekker stukkie afvat. Hy hou van sy hare nie te kort nie, maar dit is nou 'n bietjie lang. Wat jy gaan nodig hê is jou skerp. By die vorige video's kan julle gaan kyk op. Daar het ons gesê jy kan gaan kry by Dischem of enige plekkie kan jy jou skerp kry, jou snykam en dan jou 4 opdeelknips. Ek hou daarvan om jou hare nat te spuit voor die tyd, want dan het 'n mens meer beheer oor die hare. Jy spuit die hare nat en verdeel net die hare in 4 seksies. You can see the previous videos, dividing the hair from the crown to the ear to get the front section on both sides. That makes it easier for you, and then you'll have a guide to work with. Dividing the back of the head from top to the side using the ear, the top of the ear as a guideline. Die eerste stap, gaan jy weer jou gidslyn kry. Dis basies amper 'n 2 maande se groei wat ek gaan afvat. Aan die agterkant kan sy haartjies maar lekker kort geknip word. This is again cutting the guideline. This hair is a bit grown, so she's cutting the guideline with 2 centimeters off. And that guideline will guide you through the rest of the haircut. The guideline, the first cut you give, the guideline is very important. Jy kan jou skeermasjienkie gebruik sonder 'n kammetjie om net die nekhare aan die agterkant uit te skeer. Jy kan sien dat jy nie in die haarlyn ingaan nie. Dit is slegs die onderste hare wat gaan uitsteek wanneer die haarlyn netjies gesny is. Using a clipper, remove the fine hairs in the neck, taking care not to go into the neckline of the hair. Van jou gidslyn aan die onderkant. Die hare skyn deur. Jy kan sien van buite af dat jy nie te in die haarlyn insny nie. Kanste hare kan jy in die rigting wat die hare groei na die oor toe. En knip vir jou daar ook 'n gids. Eerste stap. Knip net weer die hoekie af. Again, connecting your first guideline with a guideline in the neck. You can see the triangle. It's the hair that's long that needs to be cut off to connect with the guidelines. And you're doing the same from one side to the other side. Cutting off the triangle that's between the 2 guidelines. Combing it upwards makes again, you see hair that needs to be cut in with the guideline for an even cut. Nou vir die volgende stap, jou volgende seksie, so 2-3 cm, deel hom op, dan knip jy net weer eens, waar die een gidslyn loop na die ander gidslyn, knip jy die hoek af. When you finish at the back, you divide the next section. And again, using the first guideline, you're cutting in the next guideline. Connecting the hair by cutting off the long hair with the guideline.
important, you can see at the bottom where the fingers is, the first guideline. You must connect the hair you cut with the guideline. Volgende stap, neem ons op. Voordat ons by die boonste gidslyn kom, is hierdie jou laaste stap wat jy gaan doen, om net weer eens die hoek af te vat. The last section of the back of the head, again cutting off the long hair, connecting with the guideline. And the angle you keep your fingers will make the hair shorter or longer. You can decide if you want it shorter, you just take your angle a bit up. But now we're just taking off the same as the first guideline. Wanneer jy wil korter hê na die prentjie toe, knip jy daai gedeelte op. Dan trek jy jou vingers op. Ons kom weer by ons boonste gidslyn. Selfde wat ons onder afgevat het, gaan ons maar bo afvat, knip ons weer die gidslyn, reg aan die ronde. You finish at the back, you're now cutting your guideline at the top of the head, going downwards, 90 degrees angle with the scalp. Nou knip jy weer net die hoekie in, van die boonste gidslyn af, onder toe. Gaan weer 'n hoekie maak, so jy knip hom net af. Baie kliënte, so die kliënt waarmee ek nou besig is, sy haartjies is baie styl. So dit is maklik geneig om 'n lyn te vorm. Wat altyd help om daai lyne weg te kry, is as jy so 'n bietjie texturize in die hare, dat jy byvoorbeeld as jy jou hoekie afgevat het, kan jy altyd bietjie point kant. Dit help dat daar nie onnodig lyne vorm nie. Ons gaan nou weer na die voorste gedeelte toe van die hare. Jy tel jou eerste seksie van die voorste gedeelte op, dan gaan jou vorige gidslyn wat jy geknip het, gaan deurskyn. Jy hou dit op daai lengte en jy vat dit 90 grade vorentoe. Again, using your first guideline, cutting the top of the hair the same length as the first guideline and just moving forward, cutting off the hair the same length, your guide. Using your fingers as a guide always helps. 2 fingers or 3 fingers, in this case it's 3 fingers. You can just move from backwards to forward, cutting off the same length of the hair. Voorkant gaan dit so 'n bietjie texturize. Ons se hare net dinner te laat lê aan die voorkant. This way of cutting is texturizing. It helps the fringe to be lighter to the front, not too light too heavy on the forehead. Begin met ons kantse seksie. Weer gelyk met die oog. Oogbank kan jy hom opdeel agtertoe. Again, dividing the side of the head, using the eye or the eyebrow as a guide, and then cut your first
guideline at the front, moving backwards, cutting of the same length. Rondom die ore, nie te hoog om in die haarlyn te gaan nie, druk die oor plat. En so na as moontlik aan die oor kan jy rondom beweeg. Volgende stap. Deel hom weer op. Vat net weer die hoek af. The next section you have divided, again cutting in the long hair with the guideline that you have first cut. Going over the hair to see if there's any hair that you have left out. Ons gaan nou die boonste gedeelte en die kantste gedeelte weer bymekaar inknip. Now again, like the previous videos, you can also go and watch the previous videos, again connecting the top guideline with the bottom guideline. There's that triangle that always needs to be cut off, connecting the first and the second guideline. It's all about the guideline and connecting the guidelines. At the angle, you keep your hands from the head, from the scalp. And using your fingers as a guide will always help. Connecting the guidelines. See the triangle? Now you do the same at the other side of the head. Dividing, using the eye or the eyebrow as a guide, and cutting your first guideline, and you can use your hands on the sides of the head to feel if the hair is the same lengths at both sides of the head. Besig met die tweede step, so dit hom al opgedeel, weer eens een gitlyntjie gesluit by die ander een ingeknip, boonste gedeelte. Nou gaan ons weer onder en bo met mekaar verbind. Net weer op die kante ewenaak is. Kyk vir is 'n mooi lengte, ons gaan hom net so bietjie korter maak. Hier die neusbeen vir 'n goeie guideline. Kyk is altyd geneig om op te trek wanneer hy droog is. So liewers eers te lank as te kort. Texturizing aan die kuif. When you don't have a thinning scissor, you can always use a normal scissor to thin out the hair a bit by cutting shorter lengths in between. It also helps the hair to lay softer when it's a bit thinned out. So afhangende van die lengte wat die kliënt wil hê, gaan ons dit sny. Ons gaan syne sonder 'n kammetjie lekker kort alles afsny. This client wants his beard cut as well. So many clients that's usually wearing a beard, you can put in a number 1 or 2 comb. But in this case, we are just cutting it off with no comb in the clipper. Kan jy net jou sny weer oor
vir enige hoekies wat daar is. Maak net seker alles is in plek. As jy tevrede is, kan jy wat droog plaas. Dankie almal dat julle gekyk het. Dit was lekker om vanmôre weer 'n slag aan die werk te kon wees. En kyk uit vir ons volgende video's asseblief. Ons kan 'n paar nog maak oor haar versorging en ons hou dit vir 'n verrassing. Onthou om te subscribe.